Good morning, everyone. How is everything going on? I hope that all of you are good and in excellent health. Today we are going to discuss about composing a sentence. Especially, we will discuss firstly about simple sentence. As we know that there are many kinds of sentences. For example, compound sentence, complex sentence. However, at this time, we will study about simple sentence. Okay, for review, in the last week that we studied about kinds or types of words, for example, adjective, verb, noun, and adverb. Nah, kita akan gunakan jenis kata-kata itu untuk membentuk sebuah kalimat. Di sini ingat kita baru belajar membuat kalimat yang simple. Simple dulu ya. Simple means there will be no conjunction, no connection in that sentence. Tidak akan ada kata penghubung di kalimat tersebut. Kita akan belajar tentang simple sentence dulu. Oke. Apa sih simple sentence itu? Let's see. Okay. This one. All the parts of speech in English are used to make sentences. All sentences include two parts, mainly two parts. The subject and the verb, or this is also known as the predicate. The subject is the person or thing that does something or that is described in the sentence. Oke. Jadi maksudnya di sini semua part of speech di dalam bahasa Inggris itu digunakan untuk membuat sentences. Apakah itu verb, apakah itu noun, adjective, or adverb, or bisa juga preposition, artikel, itu termasuk dalam part of speech. Nah, itu semua digunakan untuk membentuk kalimat. Oke, semua kalimat itu pasti mengandung dua bagian utama, yaitu subjek dan juga predikat. Nah, di sini kenapa saya sebut sebagai predikat? Karena untuk menghindari kekacauan antara predikat dan verb. Ingat, kalau verb itu jenis kata, yaitu kata kerja. Tetapi kalau predikat itu bagian dari kalimat. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan, dan seperti itu. Nah, di sini the subject is the person or thing that does something. Subjek itu adalah orang ataupun benda. Ingat ya, di sini bendanya bisa benda abstrak, bisa benda non-abstrak yang melakukan sesuatu. Atau bisa juga dikatakan bahwa subject is anything that is described in the sentence. Yang dijelaskan di kalimat. Gitu. And then this one. Apakah itu predikat? Nah, di sini the predicate is the action the person or thing takes or the description of the person or thing. Kalau predikat itu adalah aksinya, kerjanya dari subjek, person or thing. Atau, nah, if a sentence doesn't have a subject and a verb, it is not a complete sentence. Nah, kalau di dalam sebuah kalimat itu tidak ada subjeknya dan sebuah predikatnya, let's say it is a predicate ya, biar gak kacau dengan verb, dinamakan kalimat yang tidak complete. Contohnya, di kalimat went to bed, pergi tidur. Nah, di situ siapa yang akan pergi tidur? Nah, tidak jelas kan, itu namanya
incomplete sentence. We don't know who went to bed. For ini adalah incomplete sentence. Kalau complete sentence-nya bisa, for example, she went to bed, my dad went to bed, I went to bed. Nah, di situ ada subjek, predikatnya went to, kemudian di sini ada bed-nya. Oke. Then, nah di sini, let's talk about the simple sentence structure. The simple sentence structure, the first is subject and predicate. Sebuah kalimat terdiri dari subjek atau predikat saja itu sudah disebut sebuah kalimat. Contoh, a sentence must be at least consist of subject and predicate. Sebuah kalimat harus setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya di sini ada she eats, dia makan. She-nya adalah subjeknya, dan eats adalah predikatnya. Kemudian ada I sleep. I adalah subjeknya, sleep adalah predikatnya. You have to remember that in English there are many tenses. Ada banyak tenses ya, tergantung timeline atau waktunya. Nah, di sini ini yang saya contohkan ini adalah untuk simple present tense. She eats, di sini subjeknya tunggal she, di sini predikatnya bertambah dengan s. Bisa juga he eats, it eats. Nah, harus tambah s. Tapi berbeda dengan yang I sleep. As you have studied before, maybe in the senior high school or junior high school maybe, I, you, we, they itu tidak ditambahi dengan huruf S. Itu sekedar mengingatkan ya, I'm sure that you are already familiar with that matter. Okay. Then, nah di sini sebuah kalimat simple bisa terdiri juga dari subjek dan objek. For example, she eats a bowl of noodle. Dia makan semangkuk mie. Nah, she is the subject, eats is the predicate, and then a bowl of noodle is the object of the sentence. Okay, this one is simple present tense. It will be different if we use present progressive or present continuous tense. Here we go. Teddy is playing a piano. Teddy sedang bermain sebuah piano. Teddy is the subject, predikatnya adalah to be plus verb ing, and then the object is piano. Nah, seperti ini ya. Tadi dari subjek dan predikat saja, kemudian bertambah menjadi subject, predicate, and then object. Okay, and then the next. The next, for example, the next pattern is subject, predicate, object, and then adverb of time or adverb of place. Ini mudah ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. For example, di sini, she eats a bowl of noodle in the afternoon. She as the subject, eats as the predicate, a bowl of noodle as the object, and then in the afternoon is the adverb of, is it adverb of time or adverb of place? This adverb of time. Okay. Okay, then Teddy is playing a piano in the living room. Seperti tadi ya, tinggal saya tambahkan adverbnya saja. Teddy is the subject, is playing is the predicate, a piano is the object, in the living room is the adverb of place. Okay, and then, nah,
If you remember that the previous class we talk about the verb. Verb di sini ada yang verb, yang action verb, ada juga yang berbentuk to be. Nah, di sini ada subject, ada predicate, ada complement. Nah, complement, ingat complement. Nah, di sini kalau if we differentiate about the complement and the object, perbedaannya apa? Let's see. The subject she, kemudian predikatnya is, predikat berbentuk to be ya, and then the adorable is the complement. Nah, di sini yang membedakan adalah bentuk or jenis kata setelah predikat. Nah, kalau predikatnya itu berbentuk to be, pasti dia diikuti oleh complement. Complement itu terdiri dari apa saja? For example, di sini ada adorable. Adorable itu adalah jenis kata adjective. Oke, di sini adjektifnya. She is adorable. Dia menawan, sangat menawan. That one. Kemudian ada lagi yang complement bentuk yang lain. That beautiful lady is my mother. Subjeknya that beautiful lady. Predikatnya berbentuk to be. Di sini is. Kemudian my mother adalah complementnya. Seperti itu ya. Jadi ingat, kalau predikat berbentuk to be seperti ini, di belakangnya ada kata adjektif, ada kata benda, itu mereka menjadi complement. Ingat, mereka bukan menjadi objek tetapi menjadi complement. But you have to be careful kalau di sini ada to be plus verb ing seperti tadi ya. Nah, ini seperti yang ini. Tadi is playing. Ini bukan is saja. You have to remember that the predicate is not only the is. Predikatnya tidak hanya is, tetapi di sini is playing. Seperti itu. Tidak boleh dipisah sendiri, is sendiri, playing sendiri. Tidak bisa, ini adalah satu kesatuan predikat to be plus verb ing sebagai penanda present continuous tense. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini complement. She is adorable. That beautiful lady is my mother. Seperti itu. For example, I am in campus. Nah, di situ bisa I, subject, am, predicate, in campus. Di situ adalah complementnya. Seperti itu ya. Nah, itu perbedaannya. Simple sentence if we use the predicate as action verb or to be. Kalau sentence-nya menggunakan predikat yang berbentuk action verb, itu di belakangnya susunannya adalah objek. However, if that sentence use the predicate in the form of to be, di belakangnya namanya adalah complement. Nah, seperti itu. Oke. Anyway, do you have any question with this kind of sentence? I hope no, because this is the basic sentence that it is the easiest part of making sentence. Only subject, predicate, object, adverb, or subject, predicate, complement. Seperti itu saja. Oke. Do you have any question? I hope no. If you have any question, do not hesitate to ask me, whether it is in a group or in the V class. Okay. As your assignment, I have provided assignment on V class. Please make sentences using simple sentence, but and then analyze that sentence. You can read the instruction on that assignment. If you hesitate or if you are doubts about that instruction, you can contact me. Okay, that is the explanation. I hope that it is understandable, and see you in the next meeting.